Kapal tangtai bokuk song Rwngno sini simungni yapang Rwngno sung langmawo hekaba khodawo dophawo deso kaisa sisanani tai yokmung mannani phan o Rwngni hamari jes jaga phano jesabai phano kok salai o Rwngni sakauno phan boksin layo Rwng kaham hungkeno o dophani kaham bungnai tai Rwngni bisingtino sini sisamung wansukmung khakamung ha sakani bebagno sung sinani abono ruthareino joto babai hulai tongo abon bagay tinini kok Tripura special kaisa pandawo kok salai Tripura Hasteo sini je Tripura sarokni Rwngni Halok bomahai jongjal baja kuplung eba khaiba hamari baja kuplung obono tui sharnani bagino tini kono debate hekaba tokra abahaniya janja wan sukmani organizationally ani yagra babayo tongo TSF ni general secretary Hamalu Jamatia tai yak siwo tongo che TSF TSU ni general secretary Sujit Tripura no kunyo kok Tripura lamsogo kok gai Tripura Hasteo Rwngni Halok nungbo mojomo romoi naiseri naikha tai norok TSU rok bahno kusu naisu nukjak ang puila sungai TSU ni ngai general secretary barang Sujit Tripura nin thanigo nungjas tabu nugui tongmani mote sini Tripura sarang serbai rokni bisingo borno kucu kaham kuar thekti sana thangkaniwo jongjal tamu nukjagi tong je jongjal abo katia hangkai sini Rwngni je bekre bai thang tong puilana hambai kok Tripura no শুধু Tripura sarangni simia sini Tripurani যেতে ওভারঅল কক থাকে যে 2018 নি পর হইতে ও জায়গাও যে কাইসা পাওয়ার এক্সচেঞ্জ মানে পরে সরকার পরিবর্তনই পরে যিনি যে Tripurani যে এডুকেশন সিস্টেম তং মানে যে বিশেষ খালাই নাইদি ওভারঅল ইন্ডিয়া গো যিনি Tripura তামনি বাগে বিশেষ সিনিজাক চিকেনচা স্টেট অংফানা বিনি এডুকেশন কোয়ালিটি নি বাগে কেরল নি পরে যদি কোনো কাইসা স্টেট টং খাবো Tripura নো যে স্টেট স্টিল তাবুক ব যদি ফাতারা থাঙ্কে সুইজাবো নম্বর স্টেট নি Tripura নি আরে Tripura তো এডুকেশন অনেক কাহাম সিনি এডুকেশন ফলো খাই মানে বাট সিনি দুর্ভাগ্যনি বিষয় যে 2018 নি পর হইতে যিনি এডুকেশন মিনিস্টার রতনলাল নাথ বরংগানাং বতংখা বিনি পরে তাবুক তো সিএম নি আন্ডার তংখা আফরনি সিমি তাবুক সে জরাতই যে এডুকেশন সিস্টেম যে তরুক খাই আসুক তলা ফাইসিং কলুখা যে পরিমাণে যে গোबांमा प्राइवेटाइजेशननि फाइसिं लामात लाङै थांखा आबनि बागै যদি जों थाइसा ककबाय साना थांखे যে বিগত দিননি Tripurani পুরোপুরি ভাবে এডুকেশন সিস্টেম না ও 6 বছর এই সরকার বিশেষ করে বিজেপি নি সরকার যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার পুরোপুরি ভাবে Tripurani এডুকেশন সিস্টেম না একদম তামানে সীমালঙ্গ পরিণত খাই রাখা যদি Tripura সারনি কক যদি আং সানা থাঙ্কে এডিসিনি আমচারি যদি আং কক সানা থাঙ্কে বরংনি অবস্থা তো তাইবো হামিয়া অবস্থা जों তাইবো কক সালাইখা আবহাই কক ফায়নো जों তাবো কক সামানে বিষয় কিন্তু একটা ওয়ার্ডে যদি আং সানা থাঙ্কে Tripura হিন্দি বা পুরো Tripurani হিন্দি এডুকেশন সিস্টেম পুরোপুরি ভাবে যে একটা সুনাম তো মানে ও সুনাম তাবো পুরা তলাগো থাঙ্গই ক্লাইখা da hambai nang aboni ya golono nono sungana je bo babayo derawi tongkha abon theka sara sai tongni puya lamso drobo haini hai TSF ni je general secretary Hamalu nangno ang sramo sumangke ni mokolo TSF ni mokolo Hasteni Rwngni Halok bom haino khorito hambai tiniano ringma bagai जों TSF to जों student ni bagainya samung khai phai tong taksu jora haifana जों as a social sini society ni bagai sini contribution tabo जों Tripura nai nai khang khe जों boro jaga backward nuk amar tabuk ya aige ngini phai tong in term of language जों kaisa education thanga angke nijeni kok amono जों kaisa first priority maro bini hani bini desh ni borok bhaike develop China Japan Korea boro ni kogno promote khaigei asuk jara develop nukha
जों since the independent गोबां मा सरकार फायखा थांखा हायफानो गामि गामि ते स्कुल दं बेंगली मीडियम दं इंग्लिश मीडियम दं there are various medium of language school dong haifano जों kaisa one step ago gani ke sini je language sini kok amono bosan kaisa important maro nai amoro khang ke sini je जों sabros nago kok saito easy to understand easy to read students rog nago se kok saito sabrang si amo daily si borong ni bagai easy thang so tabo am nai nai khang ke as a development agi bukri tag bukri amo sung nogu tabo kami wo जों school kebang manukha teacher kre student kre teacher tong ha student kre amo tabok simi amo agi ni sing ngi phai do hyphen oro kaisa point tongu omo general area o ki amo chini sungmung kaisa je teacher kre ingmani ro student kre ingmani ro ang guarantee roi sanai 90% om the is situation amo sin ADC area one ngur chini je indigenous community borong no cost man general area to ingya ani kamio kaisa school tong raja amal ne taksu jorama upgrading ya 12 upgrading ya building upgrading ya fill kre tani bagai amo agi benya tag benya no but when we compare to general area borong norong ke development ng nai infrastructure ka hang nai teacher je man sagro nai so जों as a independent student organization जोंनि नाहमं जों जे गोबैनो सानाय जे जों नुक दंमोन fact जों बननो सानाय जों नुगु जे ADC area wo आम development nya आइगि बकरै ताक बकरै बनि बागै जों as a community as a organization आम सिनिबो duty दंगो जों खरांथि सालायगोन खरांथि साफानो पालखे जानि जाया बनि बागै जों मा साक्थार लायनाय not only organization हायफोनो student दंनिबो contribution नांगोन Lenong mo kolong kangkai je agibo developnya tag bungya apa nyuk jagi tongo kai thaigo to babu saka je nong kakai agi je babe kaham tongoni abo tabuk bike lai thangka je kok ni bisi to ke phelai mung tongono ang jodio bini kok ni nono pihiro bihni hingla nje thajing samne abno bothai ke sagari bo jagao education no nong bike ni saka abni ulono सरकारनि जे स्टेप नाहारमा रंग तैबो नों जदि मान खागे आबो बसुक हेल्पफुल खा आपनो किहा साइखना ता सिंपल कैसे एग्जांपल रखे जों सायमाननाय जे विद्या ज्योति मुंगे कैसे प्रोजेक्ट जाखा ओ जगह प्राय 200 कोटी रां रनाय हनै डबल इंजिन सरकार प्रधानमंत्री आस्ताबल हाय मात्रग सिरिखoi साइक्लांखा बिनि पर जों ना तामनुखा जे 100टा विद्या ज्योति स्कुल नाम जाखा आबो लेफ्ट गवर्नमेंट नि जरानि जे ए कैटेगरी नि बरक अलरेडी एस्टाब्लिश स्कुल ओ स्कुल रंगना बरक विद्या ज्योति नि अंडर तलांग जाखा बो स्कुल तुलसीवती उमाकांत खुमपुई एकाडेमी आबो जुत्तो अलरेडी आगेनि जरागो ए कैटेगरी बर अवार्डेड बा उमाकांत हाय टॉप स्कुल शिशु बिहारा स्कुल जगह 100% पास हो सेम एडीसी नि विषय खुमपुई तारपरे सिनि सुदिन्द्र देबबर्मा स्कुल आबो हाई स्कुल रक तंग माने किंतु ओ स्कुल रगता महनि साका जे 200 कोटिनि रां रजांनाय स्मार्ट क्लास रजांनाय स्मार्ट डास्टार्स नाम जांनाय गोबां मा कक साका सेंट्रल मिनिस्टर बेराय बेराय लामा लामा पारा पारा साका इंग्लिश बाय फोरों जांनाय किंतु ओवरऑल रिजल्ट तामनुखा जों ताक्लाय माध्यमिक 12 नि रिजल्ट खुमपुइनि प्राय 60% स्टूडेंट फेल अंखा उमाकांत हाई स्कुल ओ जगह सेम कंडीशन इनका जों मैक्सिमाम जगह आबो हाई कंडीशन जे एकटा समय जे स्कुल 100% स्टूडेंट पास हो माने ओ जगह ताबो फेल नि संख्या अनेक गोबां तारपो दुर्भाग्येर विषय आबोनो जेसिनि कपाल हामिया जे ताबुक जों तामनुखा विद्या ज्योतिनि मुं रुगै तामनुखा
এডমিশন নাংনাই বাই কোন স্কুল 1000 1500 সিনি ত্রিপুরা সারকটা আগলিও ফাইকে বই স্কুলে বেশি পড়ে বয়েজ বজ্জং গার্লস বজ্জং তুলসীবতী বা উমাকান্ত শিশু বিহার তং কিন্তু जों বজ্জং রগ কাইসা লংতরাই বেলিনি আমচানি বরক ফাইই নক বারা তংই হোস্টেল মাইয়া হাঙ্কা বতাই বরাং 1000 এক্সট্রা খাই রগৈ যে একটা সময়ও চিনি जों ডিমান্ড খাই মানে টিএসসি রগ যে যেহেতু এডুকেশন চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট जों ফ্রি অফ এডুকেশন যতনি বেরনানি অংথুক আবার মাননানি যতনি রাইট দं কিন্তু নো ওয়ান শুড ডি খরকসা গন্ডা সরানি ত্রিপুরা বা ছামমনো লংতরাই বেলিনি ত্রিপুরা র হুগো তাঙै জানাই বিনি নগ যদি খরংনি বসা অংখে ব বিনি বসানো 1000 শুধু ফি সিমিছে বই টই আবার আলাদা ব বিনি বসানো দে স্কুল রহনাই নাকি ব ও নগ যিনি বিনি সামং তাং মানে রাং বাই ব নগ কাইসা মাই জানানি বাগৈ মাनै খুনি পাইনাই বা মুইকো থুংर পাইন আবার কন্ডিশন ওই তংকা তাবক কতালখে নুকজাখা বিদ্যাজ্যোতিনি মুংরুগৈ অবস্থাটা হামজা খালাইখা শুধু আবার এডিসি এরিয়া বা জেনারেল এরিয়ায় ওভারঅল ত্রিপুরানি ইতিহাস এবার जों প্রথম নুকজাখা যে টিচার ক্রাইসিস টিচারনি বাগৈসে রাইরং লাमा কাসলাইখা আবার जों জম্পুই জলা টাগর জলা নুংমা হাইকে जों সুনামুরা বিলোনিয়া হাই এরিয়ারবো जों নুখা প্রত্যেকটা জায়গায় টিচার ক্রাইসিস কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি 3 বছর রুমই গোबां मा टेट पास जाक राइरक बरंग टीचर नियोग खालाया और टीचर कम हनै काइसा एक्सक्यूज रुई ताबो नुकजाखा तामा 511টা हाई स्कुल अटोमेटिक बंद खालायनानै चाइतोखा आरो दुर्भाग्येर विषय ओ 511टानि बिसिङाव 248टा हाई प्राय एडिसि स्कुल बो जागा हिंका अब सिमना खुमलुं हेजामारा ओ एरियानि स्कुल से हिंका अब सिनि बागै अत्यंत सिनि त्रिपुरा सारंनि बागै बेलायनो कपाल हामियाने क काइसा जराव तो বিজেপি সীমিত মানে তাবো তো 3টা ইঞ্জিন যুক্ত অংখা তাবো সানানি তো কোনো আপত্তি করে যতন সাই মানে আইপিএফটি তো ত্রিপুরা মাথা তো বরক তো অনেক ত্রিপুরা সানা হামজাং মানে একটা সময়ও অনেক কুতুবই আগেনিকে সাং গভর্নমেন্ট ন বরক কুতুং মানে আগল বরক র বিলিভ খাইকা বরং সুযোগ রাখা গভর্নমেন্ট চেঞ্জ খাইকা তামনি বাকি চেঞ্জ খাইকা কারণ যাতে একটা বেটার বিনি সাইপনো বেটার কাইসা সিস্টেম ফাইনাই তুই কিন্তু जोंबो হোপস খাই মানে আগেনি সরকার খাই মালিয়া বরক খাইতো কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবার অংলিয়া 3 বছর রুমই তিনি সাবো বেশি বিএড পড়ি নিন ত্রিপুরা সারনো বেশি বিএড পড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলর স্কলারশিপ নাগৈ বরক পড়ি তো তিনি প্রায় 366 হাইজন টেট পাস হংজা অলরেডি ক্লাইজাক আরনি বিষয় ম্যাক্সিমাম নিনি বরক কিন্তু বরং নিয়োগ খালাইয়া ডেইলি থাঙো ডেপুটেশন টেট tlanggdi amjong mung tlanggdi naharia ke nung jeti teacher crisis ke nung asuk biat হাজার নখরি তো বরং নিয়োগ খাই দি তাঙ্গি স্কুল বন্ধ খাইনানি নাংনাই ke nung borongni excuse tamo student কম টিচার কম আগয় বন্ধ খাইর ke nung one should di population তাবো পুরা ওয়ার্ল্ড আছে जों তাবে এক নাম্বার সবাই কাছেনি ইন্ডিয়া কান্ট্রি हिंके जों पपुलेशन एक नम्बर फायो जे जगह बरक बांगिसे दङ ओ जगह निनि त्रिपुराखे तांगि स्टुडेन्ट कमी दं अब तो गभर्नमेंट वानसंनानि दरकार पलिसि जों तामो नुकजाखा ओ स्कुल रंग स्टुडेन्ट कम टीचर कम नि बन्द खालाय माने मुंग्रुइ नेतारक ताबो जे सरकार तंगना बरंनि नेतारंनि बिहि केबनि बकरानि मुंगति केब रिलेटिवनि मुंगति ओ जगह काइसा प्राइवेट स्कुल खुलगि रखा गो प्राइवेट स्कुल अंखा बरंनि काइसा आन अफ सोर्स ओइ थांका गे जो प्राइवेटाइजेशन खालायनानि स्कुल बा जे एकटा समय जों फ्री अफ एडुकेशन डिमांड खालाय माने आबोनो बरक ताबो प्राइवेटाइजेशन तलाङै बिजनेस से खालाय रखा आबगे आं सामानि ननो आं पुइला ono सामानि जे परिस्थिति तंमानि एकटा समय चिनि त्रिपुरानि ओ परिस्थिति ताबो एडुकेशन सेक्टर अन्तत आबहाय कंडीशन ताबो करिखा जों जति काहाम के आमजगै तुलना खालाय जति नायके काहाम के कथार मकलबाय जों आबो सराय खालाय नुंनाय सुदो आं सामानि बाय सिमिया যারা নরনে কক্তি পুরানি বিশিংতে খানা নাই বরনবাং কয়নাই নরক আবনো কিসা কাহামকে যদি নাইকলি নাইকে আবো যত সরাই মকল বসকানো নুকজাং না আবকে ননসারা বিদ্যাজ্যোতি স্কিম নি কক তাই অন্য কোন ইস্যু তো রতং যে ইস্যুনি কারণে টিচার নি কক সাকা বিদ্যাজ্যোতি নি কক সাকা নং স্কুল খাইমে কক সাকা তাই কোন ইস্যু itu aboi to na government ni pura policy angka recruitment borok khlaya simple ko jodi recruitment khlai abo high condition tini angla khamo no simple ko kaisa jetang data rakhe abo education higher education ni data je kok borok tai madrasa language ni simise pray 700 মানে 700
77 हाय पोस्ट खाली दङ रिक्रुटमेन्ट खालाय मानो तिनि ओ जागा जुदि रिक्रुटमेन्ट खालायके साबो साख्रि माने निनि त्रिपुरा सारावनो मैक्सिमाम साख्रि माने ककब्रक मास्टार अवेलेबल ताबो खालाय पाइजाक बरंनो बीएड खालाय रिक्रुटमेन्ट खालाया बड़ ककब्रक टीचर जुदि तिनि रिक्रुटमेन्ट खालायके निनि खरकसा त्रिपुरासा बेकार जॉब माननाय इनको वो जॉब मानखा माने निनि त्रिपुरासा ते किसा फॉरवर्ड स्टेप बसकांग आगोना सेम स्कूल रगबो कायसा स्कूल तामनि बागै खुलुक जाक অনেকে কোয়েশ্চেন খালায়ও তাবুক যে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার বরক সাইতো আগে অনেক স্কুল খুলুকা কোনো দরকার ছাড়া কিন্তু তিনি ছামমনো হাই এরিয়া রগ স্কুল তামনি বাই খুলুক জায়গা কাইসে স্কুল অংখা মানে ও জায়গা কাইসে পিয়ননি চাকরি মাননাই ডক্টরি মাননাই মাস্টারনি সুযোগ মাননাই শুধু আবশ্যমিয়া গানাগিনি কাইসা দোকান রুগৈ সেবক খালাই জানানি হাই লংতরা বেলিও তার কুবুননি বসনি বরক থাংলা বলে নিনি বসনি বরক রনো আর খালাই আবার কাইসে সেব খালাই মানে কিন্তু আবহাওয়ায় যে পরিস্থিতি তো মানে ওই স্কুল বন্ধ অংখা মানে তামো লংতরাই বেলেনি ছামমনি বরক তিনি गोबां मा हाकसाला फायो लंतराय बेलियो फाइसे मा परि फायने किबिनि ट्रावेलिंग नि कस्ट अंगै दङ किबिनि रां पैसा कमै दङ माने तामा ड्रप आउट स्टुडेंट बारि थांनाय तो ओवरऑल जदि साना थांके विद्या ज्योति तो कायसा जस्ट सिंपल कायसा बिनि फर्मुला से बा कायसा स्कीम से ओवरऑल ताबुंनि जे गवर्नमेंट नाहारमु एडुकेशन पुरोपुरि भाबे प्राइवेट सेक्टर बतिके तलांनाय कन्वर्ट खालायनाय तै रोंनाय रंनिसिमि हाकसाला सिंपल कक जति आं साना थांके निनि बरक जति एडुकेटेड अंके नों यासि सुरि बनो कक संनाय निनि बरक जति सिके नों बरकनो क्वेश्चन रेज खालायमाननाय ताबुनि गवर्नमेंट नायो एहे जों बनो कक सानानि सुजुग रैया बिनि संविधान कन्स्टिट्यूशन नि अधिकारनो जों सिनानि रैया जों अल्ले बनो धर्म बाय थांनाय नों ख्रिस्टान अंके एसटी बातंदि हिंदू अंके मुसलमान नाइसलदि मुसलमान अंके हिंदू नाइसलदि वानसा तिप्रासा खागलादि आबहाय माने खागलायो ए जे मेन इश्यू मुर्दा आराने सिमी बाहायके नरै मानसिनि बरक रंना आबनो ताबनि गवर्नमेंट नि नाहा आबनि नासिमुखै नोंसोरा माने एडुकेशन नो बरक चाना सरिया yang hamalo mi yago ang khana mo sungna je tam burning issue ni ning tam no nugui tong je student dog ni development ang thani wa jodio nang BEd dog ni kok saka BEd dog to sorkari babe no motamoti rang roi rog baksar khai jani tong acha hamai nang burning issue BEd he mention kai ka ba ang waso kana scholarship na na isa bo ka mo su khana taklai simia scholarship ni je ST rock Amos problem of face khayo every year same issue tabok je stipend lero maya tabok je department of borok problem samano je extend khamen bagai amo delay eng ঠিক আছে samo kaisa manai na khana secondly lekha thik tangai bisibreng ganang khana SC rongni to leya why only ST tabok sini TSW darobo bar visit khaika director by malaika kok sakha tabok ketal si taklai gong ke tangka ketal session si form fill up tangka hyphen takla je last year fill up khane ro borok takphone anoro je data to ngani 3000 plus re tong tabuk tangai o 3000 plus jini borok kamini phaye stipend be poran hene baksa phatar thangja letit be nursing anaro nursing khainero no phone sok paika borok sago sini to jotone verify state level thong district level thong haipana sini account credit nga tangai tabuk ang sengga musungani ingke not to the government department tribal welfare department aron is a employed tonero ang kha khai they are not competent borok sugya boni baino omta heka sabrung dileng acha to borok chu yang khana but montri no sikang phai press mi lo khai sabla boni other by account link ya abon bagi rang habia baksa illegal ko lamati iko snamo ni income certificate tabe bus jukti jukto tabok amo montri ni samangya sebab income fake khai tong other kang link de link ya amo boni samangya bo ka order onai si department no tabok student nong blame khaike bengya ni noro rang kabang hakha nang firok maronai ang beroyang nang khamung ta anoro rang hakha baga ang nanai tabok fake income khainai ro
amo to borok summit khainai na sikok ba khoknai bile it is the duty of the official to identify bomosaya borok identify ma khainai amo borok ni samungya so department rock capable yang khe the state ni let them hand it over to TTADC government. Oh, stipend issue no? Yes. The tribal welfare is a stipend ni. Borong na yapar diba? Borong asas heli jaga mana workload ng sab mayang khang ke. Borong na yapar di. Let them try. So tabok semua mabus na. Seng barbar chin student rock. Kabang ma father thonai borok cost man. Semua busi ge. Semua zaman sa khaine dong. Haifan tabok seng scholarship no issue te beseng politics khai ke even in student matter amo sini bagi saya sini student ni bagi saya seng joto jaga no political angle bai naiga ni kogya among ka genuine issue scholarship magai sini student rok gerung renggi phaitheng seng ta amo nai so tabok every year ta issue khang ke amo student ro ni bai problem borok thangai phaigani aro tongani borok family wo hardly borok ni income tong borok am bai se depend khai tong so borok the tribal welfare department is a scholarship section borok chogyang ke edisi government ya farde so amono jeng nai hai tabok boni bagai tabok dei sama hai minister ka bo instruct khaine so boni bu duty is bo instruct khaithing tabok je 4000 tong mani maya khorok borok no tabok borok kesamane karon ang je busi mani je u fake income khane ra boron bai kasai tokana ঠিক আছে tabok 100 জন ni bagai te 2000 জন to cost mangan ko gemle so amo department ni duty je identify khai immediately sanction khai student no je mana kalagi ro ready maya kalagi porno phone goi rote haipana je mansak to nung khaigra diba tabok katal se session nung to manil mote o je tab 4000 je pending to borni aro fake simia bo tongko genuine tongble je kebui bai khani bo tongle engka borok no faro diba tai borok no maya ba so seng wasogu je tribal welfare ta hnai abo department je scholarship section je abo handle khaine ro borok capable ya so seng appeal khainai government rong je ADC government no chance rogan bagai to handle the issue of scholarship acha capable ni ko jori saka ke or to staff samung khainai ei je director dagi nai ba montri dagi nai but oro nokha nang je capable ya ka director ro aino da asu toma kala ke bong ni duty bor khai ya da ni wansu karon nai kol nai bo to tomre acha director to no thangke bobain malayo yes bobain malai director to instruction do nai khorok se employee to instruction do nai bele 3 years back ani division no ang afro central ni leader nangka aro khaisa mongol degree college no telemra degree college no aro ni student dog borok 19 jona phaika ani ro an nogono phage ano koi phailaika chini scholarship malia sing submit be khaija borok sono musa notification roya SDM o thangkha tribal welfare department o thangai ang kok saka tambu issue enga borok saga boroni account number chaya baksani aadhar card oboya link re borok saka notification roka haipa student rok to receive khaya notification tabok temangka borok saka rang back ung thangkha hame rang back ung thangkha saka enga ang basuk siaje okay ang borono poito saka rang back ung thangkha na but ang wasoka tema khaima aroni SDM afro phatarni bo khorok sa muslim ke non bengali ta ang sia SDM by appointment naga nang hane tanam lang fresh afro samu inke ang doga phyo khakha inke bana sang tamabu inke ang saka high issue inke bo phata na khana happen ang asoi kok saka afro se ang sig SDM na ang saka omta issue je borok ano samani SDM tuma borona da direct khaika within 1 month boron ekano rang credit nga nang nai so orosung tumanuk je employer ro they are not capable boron wasok mang kare borok
sak by sak sing high length dong borok waso ka sering ya omo chin student cost to khai porei dong ha borok nung chaya tong angke phone khai ban sade you are employed no hai na tong bai to rang ro ya ble and take aisa education matter khai ge haisi aige ni zemana rok bahai ke ma khang sia but education is must boni bagai kebang ma tongo employ khanya rok bu capable ni apna asokja bon bain every samang slong tabok 21st century ni je youth nai khengke borno recruit khai samang rok khangke samang tesa do khamang tangai fatar ni country developing ba youth no chance ro tabok nung army rogo nung burano recruit khayable capable youth young energetic borno sai tani bagai borno thinking power with speed capable to same way omonuk jaga bon baina u samani ni mote ko staff rok bahanyo tai se you do nang nai and bor capable ya capable lung kha to asuk scholarship matter nung bani hani nai joton hai pebe kha why only in Tripura all scholarship issue mang tawana alkasteron ni rok news banai di nanga student organization friend kamwa to borno call khai sing khang ke borok sanai borok time to time man boni kuno problem kre nang khai sana nai kha je stephen issue o za capable baginyo borok Yes. nor ga bal jongkha chim tipla sarok mayang ni lekha poro ke be mung to yes TSU ni mo khalo bom hai stephen issue tamui le tangai maya je mayang to ro না আং তো সাকা যে এই গভর্নমেন্ট যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি পরে যদি কোনো ডিপার্টমেন্ট তং আবংকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আবার যত ব্যর্থ একটা ডিপার্টমেন্ট তার মানে কে তাঙ্গে ব্যর্থ ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন তো শেষ ন খাইরেখা সেকেন্ড ডিপার্টমেন্ট অংকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মুংসি বিসে বিনি ত্রিপুরাসা হামক্রাই বেডেক বা জনজাতি কল্যাণ কিন্তু বুসুক জরাতে জনজাতিনি কল্যাণ বা ত্রিপুরাসা হামক্রাই অমিতং আবো বোনাস হাই মাননাই অ্যাকচুয়ালি নাইডি গভর্নমেন্ট পলিসি যদি ঠিক করে হেনকা आंगा ओ जगह सिनी ताको हमलो बाय किसा फेरलायो वानसुंग मंगा जति गवर्नमेंट नि पॉलिसी जति ठीक करे हिंका ओ जगह एम्प्लॉय जेसु फनो यांग ओंग थो जेसु फनो स्मार्ट ओंग थो बिनि सामुंगो देरामुंग फाइनाय नो बिकॉज मंत्री बा डायरेक्टर बरक से बनो दागिनाय बा बरंगनि दागिमुंग बायसे बरक सामुं खलायनानै बायद ता आनि क्वेश्चन ओंखा if जति स्कॉलरशिप सेक्शन न तै बिसि बुरुम न प्रॉब्लम होय तंगा नो जगा रिक्रुटमेंट खलायदि नों नांके स्कॉलरशिप न तै खरक नै एक्स्ट्रा नों रिक्रुटमेंट खलायै ओ इशु न सिमिन नों नाहारदि आनि जों साइमना टाबक ट्राइबल वेलफेयर सिमिसे प्राय 315 जन हाय पोस्ट खाली दं ऑटोमेटिकली अब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि जरा ट्राइबल एंड एथनिक्स डिपार्टमेंट पास आउट दंनाय बरकनि बागै सिमिसे अब स्पेशल किन्तु रिक्रुटमेंट खलाय जायगा ताबक से जराते कारो गवर्नमेंट नि बरनि इंटरेस्ट करे ओ जगा ओ प्रॉब्लम न सॉल्व खलायनानै इनके बरम गना विकास देबरमा जे बो तो कोनो मानसिक करे बोदे प्रेस मीट खाई फाइ सानानै नांनाय जे स्कॉलरशिप इशू ओ जागा तो डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर से फाइ सानानै उचित दं माने जे बो स्टूडेंट नि तामो इशू होय दं तामो प्रॉब्लम होय दं जों टीएसयू बार-बार थाङै डेपुटेशन लिखा जे नरक एटलिस्ट डिपार्टमेंट होयते प्रेस मीट खाइदि तामो इशू बो जागा कसागै दं बरक गसिया डेडलाइन बरनानै मुजुगे के मिनिस्टर ताङै ओ जागा इंटरफेयर खालामनाय जने सिनि ताखो खामलो सामाने बर एकदम कुबि क ओ जागा मिनिस्टर नि कोनो माने बिनि सामसे करे नों दिनि सामं नों कायसा मिनिस्टर लेवल डिपार्टमेंट नि हेड नों आबना नाइकल बि बो जागा देराय दं बो गण हॉस्टेल विजिट खलायो हर रग बियां बुरै हॉस्टेल हाबि थाङो ओ जागा हॉस्टेल हाबि थाङो किन्तु तिनि हल्ली क्रस हाय जागा र हॉस्टेल सराय थिमेने बिनि खबर करे ओ इक तामे हिंताय विजय कुमार गाना र जागा हॉस्टेल थै माने बिनि आबरखे बिनि खबर करे ओ जागा खे बिनि कोना खबर करे बा थांफाना ब लेट सयो तामं आबनि बिरुद्धे ताम एक्शन नाखा आबरक बिनि थानि जों ताबसे जरते स्टिल टुडे नुगियो ख इनके ओ विकास देबरमानि मुंतिनो जों पत्र पत्रिका नुखा गोबां मा एलिगेशन र कामानि बुसु जरते कुबि आबो एलिगेशन र जों पेपर र नुखा जते आबो जते कुबि होय तंखे ओ सराय रंनि 1000 2000 या किन्तु हजार स्कॉलरशिप ठीक मानिखा बिनि फेक अकाउंट इनकाम अंखना आते अंखन बट बिनि तो नों स्टेट लेवल वेरिफिकेशन अंगजाक बले इफ जति बिनि स्टेट लेवल वेरिफिकेशन अंखा मानिनो बिनि सेंटरने हयते बिनारा रांग सपायखा के बिनि जति स्टेट लेवल नि वेरिफिकेशन अंगै रांग जति सपायखे के ओ रांग के बियां थांसिनि क्वेश्चन सिनि टीएससी नि क्वेश्चन ओ जगा के बरक तांगि माया अंगनानि नांनाय
मानानि दरकार ओ जगह जों टीएसएफ रंनोबो नुखा इवन जों टीएसयूबो नुखा इवन जनरल स्टूडेंट रंबो नुखा सिनि যত নিনি সেম ডিমান্ড দং মানে যে এটলিস্ট স্কলারশিপ যাতে বরংনি কোনো ধরনের পলিটিক্স খায়াকারে রাং বরং ঠিক সময়ে রজাক্ত সিনি বরংরনো বেশি প্রবলেম ফেস খায়ো जों नुखा যে বিএড নি স্টুডেন্ট একটা সময়ে 78,000 স্কলারশিপ মানে দিস টাইম বসে মানকা 68 62 अब हाई स्कॉलरशिप माने तो का एनआईटी नि स्टूडेंट रंगना जों नुखा स्कॉलरशिप बेसी हाबो हनै नाकि थ्रेट रिजेक्ट खाना र स्कॉलरशिप बैक खाइ रि हंके नारंनि फेल खाइ र जांना एक्शन ना जाना अब हाई थ्रेट रनानि बनो पावर साबरी अरे अब तो तिप्रासा हामक्राय बेडक बले हंके नु तिप्रासा हामक्राय बेडक ततै नु थाङै नायदि ओ जागा हो जे सिनि नोडाल ऑफिसर बो खरकसा कुबुननि बसंनि बरक के सिनि बरकनि कि आसुक सिनि तिप्रासारो कैपेबिलिटी करे बा योग्यता करे जे ओ जागा सेबक खालायनानै बा ओ पोस्टनो होल्ड खालायनानै आं खाखलायो पार्सोनेलि आबानि मत যদি ও স্কলারশিপ সেকশনে যদি কোনো যদি সিনি বরকনি ইয়াগর রজাক লাই এমপ্লয় রংনি বিषय কাইসা অফিসার টিসিএস অফিসার রংনি কে আবাতে কিসা প্রবলেম স্মুথলি তে কিসা সলিউশন অমই মানা হনি আং খাখলায় কারণ এনএসপি নি নিয়ম অনুযায়ী হিংকে डिसेम्बर नि बिसिङाव स्टेट लेवल भेरिफिकेशन आंना नांनाय एप्रिल नि बिसिङाव नों स्कलारशिप तरक तरखला हाब्रनानै नांनाय किन्तु दुर्भाग्येर बिषय बा कपाल हामिया हनै मानो स्टिल टुडे 3 अक्टोबर 5 तंखा ताबुसा जराते गोबां मा स्टुडेन्ट नि स्कलारशिप माया ख बरताम हनिसा नरनि फेक अकाउंट नि बागै आधार लिंक अंगनानि बागै आते का आबहाय इनके नों अवेयरनेस खालायदि कैम्पेनिंग खालायदि कलेजाव थाङै ग भेरिफिकेशन डिसेम्बर अंखा तो बराबर परे साइ मा खम क्लियर साइ मान खम इ नों रहदि तामो प्रॉब्लम तंग आबो तो के टोटली ओ डिपार्टमेंट नायखननि व्यर्थतानि बागै अंगै दं ते कैसे को आं साइरना मुसो आबंखा ताकला ओटीआर कताल सिस्टम खालायका वन टाइम बरंनि जे रेजिस्ट्रेशन आबो बाय अंगै मानो आरबो ताम नुगजखा बरकताम हनि नोटिस रिखा जे হোস্টেলার যারা রেনুয়াল তংনায় বড় ইনকাম সার্টিফিকেট রনা নাঙ্গিয়া তারপরে নিনি পাঁচজন যদি একলগে নক বারা তং তংকে বড় হোস্টেলার রি মানে কিসিনি তিপরা সারংনি কয়জননি আগরতলা নক তং ম্যাক্সিমাম নক বারা মা তং কিসিনি ডিমান্ড তং মানে তিপরা সা যেত স্টুডেন্ট তংনায় যত হোস্টেলার ডিক্লেয়ার খাইদি কারণ তিপরা সারা ফাতা নিসি ফাইসি মা পরি ফাইও আরবো তাম নুকসাখা एक्सेप्ट वुमेन कलेज न बात रखे पाँचजन थाङै যদি সিগনেচার রগি যদি হোস্টেলার যদি রাখে একটা কলেজ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ইকফা ইউনিভার্সিটি কোন ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ एक्सेप्ट খাইয়া বড় কে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কে সে একটা গাইডলাইন রগো কলেজ সংকে তে কেসে গাইডলাইন কে ডিপার্টমেন্টে আর ব্যর্থতা বরতাম খাইতো আপনা তো ইসং বরং বারবার সাকা নরক প্রেস মিট খাই জানক দি আরবো নুকজাখা রেনুয়াল রং ডিপার্টমেন্ট নি তরফ থেকে নোটিসের জাখা তাম ইনকাম নাঙ্গা কে কলেজ ইউনিভার্সিটি কে তামসা ইনকাম নাং নাই কে নো ওয়ান সুইনাদি বুসু ফেল লাইতো কে ও যেটা সামনে হাই এসসি রংনিকে আসে লেরিয়া সরকার তো একটা নবলে না এসসি নি বাইবে একটা না সরকার এসটি রংনি বাইবে কাইসানো সরকার ডিপার্টমেন্ট আলাদা ফানো রাং তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহত স্টেট গভর্নমেন্ট বাই বল যাগৈ ন কিন্তু বরংনি খেতাঙ্গে লেরিয়া সিনি খেতাঙ্গে লেরি তো কুয়েশন তো ও জাগানো রেইস হই তো আবার পুরোপুরি ভাবে সিনি যে ডিপার্টমেন্ট নাইকল নাই ও জায়গা যদি বড় করে ইনকে বড় রিক্রুটমেন্ট খাইদি ইয়াং রংনা রিক্রুটমেন্ট খাইদি টেকনিক্যাল কাতাল কাতাল তো খাবনাতে নং ট্রেনিং খাইদি আবার হাইয়া যে নং ও জায়গাগো ও জায়গা করে বরংনি হাই আবার হাইসিনি বড় মাইয়া কোনো করে সেরংখা আপনি সে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দশরথ মেরিট অ্যাওয়ার্ড 2018 নিসিমি চলেই তো মানে যে ক্লাস 12 পাস অংখে 10 পাস অংনায় রংনা 10,000 5,000 খাইর মানে আবো তো জাস্ট কাগজপত্র সিমিসে মুং বিয়াং কমাই থাকা স্টিল টুডে সং যেতবা ডেপুটেশন ডে আসক বা সঙ্গী নাইখা ডিপার্টমেন্ট ন কোন একটা নির্দিষ্ট বরংনি থানি আনসার করে বা সং মায়াখ আবসিনি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আং খাখলাयो थांनाय बोसोरावबो बरकताम हनिसा जे नरक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फायो डेट एक्सटेंड खालायनानै बागै जों सावा आबागै जों डेट एक्सटेंड खालायनानै बागै तामहिनते जों बाइक दङ के जों ताकला टीएससीबो जों डिमांड खाया बालका ऑर्गेनाइजेशन ओ जगह टीएसएबो दं बरकबो खाखलाय आबन ते डिमांड खायो त नायगना ताकलाय तामं ट्राइबल वेलफेयर बरक तामसा ताब कि ओ एक्सक्यूज रै माननाय बरक जे डेट एक्सटेंड नंगमाने बागै नरनि स्कॉलरशिप हाबियो ख तो जों नायसिकजा যে আবহাওয়া যে চিকন চিকন এক্সকিউজ যে গভর্নমেন্ট যে পুরোপুরি ভাবে নিজে নিজে ব্যর্থতা বজে ফেলিওর ও ডিপার্টমেন্ট চালংনানি ও ব্যর্থতা না বো আবো হুইনা বাগৈ বো চিকন চিকন স্টুডেন্ট নি সাগ মানে দোষ বেরে হতা আবো অংখা তাবনি কন্ডিশন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি बेलाय वान मा सिंसा नंनि जे कग्रं जरि जेरि नाय सुकना थांगां गाय आबो हाय सिगन सिगन गोबां मा हनै सिगन मिलि ल कतर मान थांगो हेदाबा फारिगा ताबो जराबो खसरैनो फाइका जदिও आं तिनि कतर खे कक साना माने जे जालजा मानि कक जे ताबो कग्रब साबजेक्ट कैसे खजाखा आबुनि आमजक मुंगनति स्क्रिप्ट नति जे जंजाल बसे कतर जंजाल नि वान सुनु
Besar kotor nilwan sok topik no tiasa. Script language to sung Kau borok subject. asai front sing tong sung asai kena jan ja kog no sung tui pe tabo sung language to sung 50 years nang ka just sini kog no bo script by suinai sung tak phan confuse ko baksa sag o script kak sag o scripts baksa sag sung katal ke ma sui phinai tabo kabang ma question kabang ma organization sakthar lai baksa roman script san baksa devanagari sang baksa bangla script san hyphen constructive asok lai gei I sung palkhe asok gei bom khaikhe chano khorok saphano asok yakho let it be tsf sung khaine dongo sung tsf tumasa sung roman script san baksa alka safika but sung tumani bagai je language no sung script ma samba chini language sung promote khaigani chini kog no promote khaigani sung khaible haifano sung a pay lagi na 50 bosor nang laika let it be any government congress rule khaiga cpm khaiga alliance government bu khaiga tabok bu alliance government khaija haifano bomono sung nakhe sanai amo kebo fano decision romaya ko je commission form khaijane borok to cycle angkha roman script dak amono to jung movement khali yes we want roman script haifana tabo government tak sujara sono to saya borok sono roman script ronai thangnani cpm government mo sono ronai nei se congress buroya omong ke kubai tabo language institution politics khaleja boni bagai as a society as a organization omo chung language institution abul tabul khai tong khang ke sini student deranai ang tak bahai ke sanai jefro ipft government form khai ke edition boro roman script by boy sapok kalangkha cpm pakai kan nama bengal script by oboka tabuk ti promote pai te waisa roman script by khai fika tak start khai tong boro tabuk sini sung ke sung policy no sung ma bonai so that let any government come kaisa sui kalangja omman ni rok ma khaine ke amute kebo sarkar phai bu slai maya jat tabuk student no confuse bengali roman script baksa sagatak devanagari so let it be political party tongnai government tongnai ro chini borok ma tongle constructive phai se asogoi omo ma salaine je chini language chini tak alka state bi h2 sai tong nini meghalaya borok bo sai tong mizo borok bo sai tong haba maya ko tabo chungbo ma sakthar nai h2 darogan bag government borok direct na saga if roman script ke roya mang tini public ni baskang ni channel through the answer government borok roman script na borok support khaya jeng recently governor malaika oma ang public no bukha therogan mai samani box je kubai kok tan bai mas hamale jengno bai kong ma allegation rogo tsf kok borono toy movement karikha sering angkha we have called 12-hour strike statewide thangnai bisio amoni bagai sini leaders rok case masakha angbu tongo ani to kaibri kaiba jagan tongo sung script no to language to jung joton gerar khailai movement khaiga ninke haifana sini movement continue de hai ke tanging in yas am machine sung strike call khai ka sini leaders of case in kha sung committee khai sung movement khai ka hai fan jefro sung case masaka apar ka sutan backup ro ba ya grolia sung no tabok sini leaders of kodo thangma tongo sini leaders joton
we have committed our life for our students and community जों के फनो चिनि सेंट्रल लेटर जों गवर्नमेंट एम्प्लॉय जों आसक सेक्रिफाइस खाइबो जों खाइनो दंले हाइफनो जों ब्लेम खाइजागो TSF कक बरनतै मुभमेंट बाथाकजाक TSF तागनि लीडर रक चुगलिया they are not capable let me tell you my friend जों capable yang ke sin strike success yang kamu जों case masa yang kamu जों case masa ge mana tamba sin ar phatong le जों chin wai to khaya जों botong thoi to case saya tabok kaisa kodo thanga ning ke rang nang ukil hire khaya nang TSF as an independent organization जों crowdfunding nang je हाजांनाय जोंनो याफार हाइफोन अमता जरा रगबो निजेनो आजेनाय निजेनो कस्टमा खायनाय ब बरक अबनायबा हाइफोन जों बोखाथैया जों तिनिबो बर थांखा जों बर थांगै जों सिन मेमोरेन्डाम याफारखा जों खाय थांनाय जों बुनि कक बाय खाया निर अरमा खायनाय इनके जों आरो थांखाया बाट सिन स्टुडेन्ट नि बागै सिन कम्युनिटी नि बागै जों खायनाय एन्ड पॉलिटिकल पार्टी रंना अमनो सानाय don't play politics with language with politics thangani kogya let it be any political party I see omo we should respect all the language in different way tabok government of omo politics thangainya 50 years kaka public omo ma busine and TSF since the beginning जों fight dong we have no government जों जे मानसाक साक्थारै चिनि फानबाय जे चिनि जोंना हाजानायनि फानबाय जों खायनो दं and we will keep doing ताबक जों TSF अमनो वासक दं जों थानायगो जों मीटिं खायगा जों चिनि ककब्रक लैंग्वेज नतै जों बमनो स्क्रिप्ट जों रोमान स्क्रिप्ट सांलाइन दं हाइफानो गवर्नमेंट रक त जोंनो गवर्नर मालाफोर जों गवर्नर साका it is foreign language so direct sago sungno romaya hanoi botomasa nangkake nirok ketal sanadi script nirok ni hayake je tongman no adapt khai omong ka ke public masi nai haino sung tangai shiring tong tan sung 50 years nang thanga sung te busuk fight khine all language no te script kaisa no te only one issue bisibreng khai gesung bofro board exams kangdro aman ber the movement of thanga ang ani TSF context no simang saya kabang organization ko gang sa we have to keep continuing our movement tabok TSF sung tangai continually sung movement tlang maya amon pointing ke we earn ourselves we fund our organization ourselves zeman sak sung nijeno fund khage nijeno samung khage boni bagai sini samung long man but जों कन्टिन्यू खाइतो अरो तो स्क्रिप्ट नि कगो नु जे साका अब तो ननि जबानि कक क्लास जे बरन स्टुडेन्ट नामनि कक ताबो सुजे निम थारिवा आं साइमन मोसो जाय नरक TSU रक तो बेंगली स्क्रिप्ट बाय रोमान स्क्रिप्ट कानि अंथुं नायो फियाबा ताबो सालकिया सकांनो जे क्लियर बाख्या बसकानि बोर्ड एग्जाम नि बागै बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमी क्वेश्चन पेपर सेटअप उनका जदियो सिनेरक रोमान स्क्रिप्ट बायबो सिमान गे ओ रोमान स्क्रिप्ट सिनेरकनि असुबिदा आंनि दंखा ओ जेहेतु नरक बेंगली सानो रोमान स्क्रिप्ट सानो के बेंगली तो अलरेडी नि दंखा आव बाय नरक सक्सेस दा हनाय एबा खास रांजाक दा ताबुक जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सानै दंलायो TSF सिमी एबा अनन नसुदा नरक खुशी दा ताबुक जे एजुकेशन डिपार्टमेंट नि जे बोर्ड नि डिसिजन न तिनिनि कक सालायमुंनि पान्डां पुइलानि सिमिनो साका निनि ओ नोआन सुंमानि जे तामनि बाय नों त्रिपुरानि एजुकेशन आसो अनस्लहानि खाजों निनि क्वेश्चननि आन्सार नि क्वेश्चन नों ताबुक जेटा सुंमानि आबनो जे तामनि बागै अनस्लवि तंग आं साना नाय माने रिजन आबनो ना नों आसुक बिसि रुमै नों नायजि जे कक बरक सिनि आमानि कक जे कक बरक सिनि स्टेट लैंग्वेज नि रिकग्नाइजेशन आं मानिसे जे 1978 तो लेफ्ट फाइमनिफ्राय 1979 से नों रिकग्नाइजेशन मानखा सिनि आमानि कक बरक गवर्नमेंट लैंग्वेज नि का त्रिपुरा तो आर आसाय माने
অনেকজন সানা নাই ও যে লেফটনি গভর্নমেন্টে জরা 25 বছর মুংসা খাইলিয়া ককবরংনি বাগে স্ক্রিপ্টনি বাগে বা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগে ইনকে ত্রিপুরা আসাই মানেই তো মাত্র আর 25 বছরই আবনি সিকাংবো সিনি ত্রিপুরা দङ आफ्रोके तामनि बाय सिनि आमानि कखनो साधारण स्टेट लैंग्वेजनि रेकगनाइजेशन रोजागलिया जेसु फनंतो किंतु ओ स्टेट लैंग्वेज रेकगनाइजेशन रोमानि परे जिनि 1980 नि परे जों तामनुखा ककबरक लैंग्वेज न टाइप डेभलपनि खालामनेबे स्कुल लेभेलनि सिमि चालु खलायका 2015 जों यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल रोमान ते बांग्ला बोथ लैंग्वेज बायनो चालु खलायका रोमान बायबो सुइमानो বাংলা বয়সী মানে যেটা বড় চয়েস যেটা স্ক্রিপ্টনি চয়েস বা পপুলার ডিমান্ডনি উপরে ডিপেন্ড খালায় কিন্তু এই যে তাবুক যে ইদানিং কয়েক থাংনাই বিশিনি সিমি যে বোর্ড যে মাধ্যমিক বোর্ড যে বজে সামানে আপনাদের গোबां ডিবেট अंखा जों प्रटेस्ट खालाय आलका स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन बो प्रटेस्ट खालाय এবং खालाय दङ गोबां डिबेट अंखा टक शो अंखा किंतु जे आं पुइलावनो सा माने गभर्नमेन्टनि जे नाहारमुं करै जे निनि बरंनि हामक्राय अंथु इफ जुति बो हामक्राय नाहारैनो तंतलाय तिनि आबहाय सिचुएशन अंना नांगला खामो कारण जे दिगे निनि प्राय मैक्सिमाम स्टुडेन्ट निनि सपोर्ट दङ नों रोमान बाइबो सुइनानि ऑप्शन रेडी बेंगली बाइबो रनानि रेडी कारण কিছু স্টুডেন্ট তো বেঙ্গলি মিডিয়ামনি বিলং খায় বরংনি বাইবো যাতে অসুবিধা হইয়াতই আর তাবুক যেহেতু ইংলিশ মিডিয়াম রাবো ককবরক ফরংজাই দं বরংনিবো যাতে অসুবিধা হইয়াত जों ওভারঅল নাইयो सिनि ল্যাঙ্গুয়েজनि डेभलपमेंट अंथ তো এটলিস্ট যাতে দুইটা স্ক্রিপ্ট বাইরে শুনানি সুযোগ রথ কিন্তু বরক রলিয়া ইভেন বরক রনানি মুসু জায়গা মিন্স তামো নিনি বরক ন যে নিনি আমানি কক নিনি মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ নসে নো পরিনানি হাই রাইট ন বরক শেখনানি চেষ্টা যেটা নাই তো আবনো जों नुकजाखा जे गभर्नमेन्टनि कुनु उद्देश्य बा नाहारमुं करे जे निनि बरक रंगनि विशेष खालाय तिब्रासा स्टुडेन्ट रंगनि डेभलपमेंट अंथ माने मते के बेंगली सिमी जे ताबो क्वेश्चन पेपर खाइजक दंमनि आबो बाय नर खुसिया obviously तामाने इनके नों गोबांमा स्टुडेन्ट दङ आबहाय जेटा आं पुइलावनो सागे इंग्लिश मिडियामनि बिलं खालायो बा गोबांमा आबहाय रोमान र साजागै दङ इनके कायसे कायसे तो बर बांग्ला परिसि माया काहामके इनके बरकबो तो सुइनानि नांनाय बरकनिबो तो कबरक सब्जेक्ट दङ थांनायाव जों नुखा बरकाथाल इंग्लिश मिडियामनि हाई स्टुडेन्ट रक प्राय 10-12 जन फाइ एग्जामाव परिफेका बरक रोमान बाय बा इंग्लिश बाय एग्जामाव फाइ नुखा क्वेश्चन बेंगली बाय कुनसु बुजिलिया बाट ओ जागा सिनि मैम खरकसा बरक काहामंवा बाय बुबना ट्रांसलेट खालाय खालाय रिखा इनके बरक मोटामोटिक आंसर खालायका आबहाय जों अमरपुर सब डिविजन खरकसा टीचर तो पेशाराय संगैसे बो मा थैखा लांमा सखा तो आबहाय गठनारक जों नुबितङ आबो सिनि बागै अत्यंत दुर्भाग्येर विषय विशेष खालाय सिनि तिब्रासा रोंनाय रंनि बागै न बेलायनो आबो जोंजालनि विषय हनि जों खाखलाय आबो अंनानि उचित जा जदि गभर्नमेन्ट नायखे जे आबनो बरक पलिसि जदि इच्छा तंखे बरक आबनो खालाय मानो आबो কোনো কতর ইস্যুয়া যে নং কাইসা অপশন রইরো না বা যে নং নং রোমান বাইবো সুডি বেঙ্গলি বাইবো সুডি যদি নং কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে যদি দিনে দুইটা স্ক্রিপ্টনি অপশন তংখা স্কুল কে তামো দোষ খালাই খাবা আরো তো নং খালাই মানবলে না আর তো নিনি কাইসা কোশ্চেন পেজ কাইসা এক্সট্রা বেশি থাঙনো নাংকে কিন্তু নং ওভারঅল তামো নং ওভারঅল স্টুডেন্ট রংনি বরংনি কাহামনি বাগै যদি ওয়ান সুকে ও গভর্নমেন্ট বরং নাহারি মানে কিন্তু গভর্নমেন্টনি নাহারমুং কरै ওভারঅল যদি সানা থাকে নিনি বরংনি হামক্রাই অংথ যেটা ও বরংনি ও तांगरक जे तांगजागै दङ बा बरंनि जे एक्टिविटीज अब पुरा सराय आव एडुकेशन तो ई कक सय माने एडुकेशन मंत्री तो ताबो खुद सीएम मंत्रीकरा डॉक्टर मानिक शाह से पाइथाक सिनि ताइ जरा तो परीक्षा जन 1 मिनिट खाइनै नंनि लास्ट तो सरकारनि थानिबो बहुत डिसिजन तो के स्टूडेंट दङ बागै काहाम अब्लो नक सारा नेम थुंटा 1 मिनिट सिनि ताइ जरा परीक्षा 4 मिनिट खाइसोसि इनको साले हमलो Tapok सरकार तामो डिसिजन ना खाkai बरंनि हाम क्राइ इमान स्टुडेन्ट दङ Tapok स्टेडियो तो गोबां एलिगेशन फाइट दं टीचार क्रे स्टुडेन्ट क्रे Tapok टीचार ताङै क्रे ngana सिनि बैकलॉग से गोबां सिनि जे एसटी बैकलॉग अमा सकानसिन अमा ता गभर्नमेन्ट फाइ आइगेने बतङ सो एडीसी गभर्नमेन्ट न तबरक क्लास 5 जरा सिमी बरक अबरखा या फाजा हैवन नॉट विथ फुल अथॉरिटी तबो डेवलपमेंट नायखान अंके लेट एनी गवर्नमेंट डेवलपमेंट नायखान अंके नों कायसा डिपार्टमेंट सि नायकलै तंमान अंके नों बरनबो एटलिस्ट क्लास 10 जरा नों डिपार्टमेंट या फमान एडीसी गवर्नमेंट ऑफन Tabo baisana ano we are in favor of ADC government no ang bahay ke chini students rogni
difficulty kelayeng no boroni issue bahai ke solve na amos nai amon kana na homo let be any government government jora ADC sarkar naikol thung ba sini development in term of education am quality baregan tane mala fan tangage samung khaithok bole likewise tabo government amon one sok thai development naikhanke overall nai di nini area nini borok simi naikhanke amo ungkha bono tomar term is use kai kamun communal hodang so if you are a government nong joten bai ni manai ne so ane omono komyong tong nai musu khangke development ni rok je mansak tabo angke sing sai thang hai je tribal welfare department scholarship ni matter nang ke ya phai rogra diba kabang ma allegation to phai tong le so borong no try khai rogra di if they cannot do then borong ya phagation angli angke to you also have something to say na likewise chung education develop khai ke angke automatically sini rights tong nai je language no buchung charai ching na phurungai bo script be khene amo power phai ne hang ma so boni bagai chung je mansak sin fight to paya जों demand खायमा थांनाय संसारा आसाय फायखाबा जोंनि जे मान थायनो जों सांगैनि मा थांनाय खामा लगनाय हायफानो पाल बाक्सा खा बाक्सा एन्ड मुभमेन्ट कन्टिन्यू मा खायनाय ताक बैसामागो we may be slow कायसा प्रभाव दं नों ताहनाय हिंमाय आंखे माखाक दि हा हिंमाय आंखे माखाक दि ओमताय तंबले हाय के sorry खारमाय आंखे हिंदी हा हिंमाय आंखे माखाक दि हाय फानो तो आगो गै थांदि ओमताय केनो जों मा साखथा लायनाय एन्ड ताबक जे एजुकेशन डिपार्टमेंट चिनि सीएम त नायकलै दंगोन आं बनो कयनाय जे लैंग्वेज इशू स्क्रिप्ट इशू नते बनाय गांथों एन्ड education should be developed in all the areas omonaige joto babanya baksa ke obothang and chini je st je government asokjak chini leaders ang borono bu koinai tani homale जों सरकार 5 years दङ kaham hamia tagno khairaga jora je mansak khai kalangdi ang omuno koinai borok no so that chini future generation rok tabok जों omthai ke language ti customer ma hai buskang salo tamatham ambai jora khosoro KSU ni bakhaktui haste government tai lukurok no tam kok sanai jodio chini issue kongma dongko abo ulu jora mangla je nadi tabukni jeta education minister bo chungchong mane at least takni well educated doctor professor bote kisa education development khaina hene fiakba bo sak da kobangma department na harjak bo ঠিক খাই কাইসা ডিপার্টমেন্ট সে ব বাগৈ রনানে হাই যোগ্যতা বরক বা বিনি পার্টি আবাই নুগিয়া যার কারণে বিনি কাগো আসুক হেডেক অমি তংখা বর্ণ হোম মিনিস্টার বর্ণ যত হেলথ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টার গোবাং আবাই ডিপার্টমেন্ট দङ ইনকে একজন বরক যেতে আসুক গোবাং ডিপার্টমেন্ট নাগৈ তংখা অবভিয়াসলি ও ডিপার্টমেন্টনি অবস্থা আতি অংনাই ন আবো তো কাইসা কুয়েশন ন যে এট লিস্ট আবো তো কাইসা কুয়েশন তে কাইসা কুয়েশন অখা যে গোবাং বা তাবুক টেট এক্সাম অংয়া অই তংখা গোবাং বিএড এভেলেবল পাস অই তङ BA TET exam ongthok TET exam ni through pass out rongna teacher recruitment khlaithok school ongthok college ongthok tai katal kokborok teacher niyok khlaithok kobangma school university still tabuk tongoi to kokborok ni backlog tongo borongna recruitment khlaijige o jaga recruitment ongthok tai inke scholarship ni byapar khub important na ba every year no problem oi tongo department je guideline ri o guideline ki ado ki college university ba institute abo follow de khlai abo ba jate department চেরি নাইকল না অংথক যদি ডিপার্টমেন্ট চেরি নাইকল খে বা নাইকল গাহাম কে অ্যাওয়ারনেস পান্ডা খলাইকে আং খাখলাইও কিসালাই সলিউশন ও জাগানে অংনাই হনি আং খাখলাইতা খবর তাতে বুকুকসং সিরিজে কক বরক
सिमिया ताबुक जे टोटल होल स्टेट नि एजुकेशन नि जे सिचुएशन हालक परिस्थिति अब्रति नै ओ पान्दा चेंगमानि बसकांग बतेबो कंटिन्यू तंगनाय जोंकौमा अर्गेनाइजेशन कौमा एनजीओ कौमा एडुकेटेड प्लस तामसाने इंटेलेक्चुअल बरबो कक सानाय ताम हिनबा एजुकेशन रोंनो जोंनो बसकांग आगुरित लांनाय आबुन बागै तिनि पान्दा चेंगलायग्रा मानि हिंकाखाय जे एजुकेशन नि कौमा जों बेख्राब सालायमायाखौ tong खोचिनि प्राइवेट स्कूल नि हालक आरो बकमा रांनानै नावै दङ बाक्सा करि रांनि दङ ताइ hostel logo chare phile tongai be oba naikol mung rogo problem rogo imano amno kariba hanyo school ni condition bor jaga bom hangi tongkha bakkunja master thaiya master chakri khaibo kabang ma issue education development ya je karon sing development ni tongo a issue ro toi basang salo taisa phaibe ni kok kasare sing tini yor bangsina chin logyo tongkha tini tsf ni general secretary Hamalu Jamatia tai tongkha tsu ni general secretary Sujit Tripura norok kunai tini phai jorar phai bagi balaike hambai baskan taisa jorar nai nai todero mo balaike hambai ya phare tini padanor khachona jatra khulumai kya